Brad, huwag ka magmadali, Brad. Penetrate. Penalty na sila, ha? Kuha ng tao. Sana. Dito, isa. Net, pwesto ka, Net. Net. Ang ganda ng suot naman ng Nawalis. It's Kina, baba na, siya. Okay, okay lang. Sige, okay lang yun. 6 minutes 6 minutes, time remaining. Ito na si Alciso. To jersey number 7. To jersey number 7. Block by jersey number 4. Ito na nagmamadali sa kanilang Babu squad. Jersey number 7. To jersey number 23. Vargas for 2. Now. Set. Rebound by. 10 to shoot. Ito na jersey number 17 to jersey number 7 for 3. Now. Rebound by. It's foul. 17. Jersey number 17. Okay. Ilan na 17? Aywa, okay. 17. 17. Dalawa na. First draw. Malaki. Second draw. Baba. Basket yan. 5:31. 5:31 sa ating final quarter. Pwede na yun. Angat kasi. Yun na yun. Pwede na yun. Class, only 2 minutes, 3 minutes. No problem. Pwede na yun. Pwede na yun. Paon mo na yun. Nakuha ni jersey number 23. Jersey number 23. Pass to jersey number 17. Jersey number 17 block by jersey number. Ito na si Sidra na magagaling sa kanilang pabuswan. Ito na si Sidra. Sidra for 3. Now, rebound by Alciso. Alciso pay for 2. No. Alciso na rebound din. Save ball. Tigil lang. Okay lang yun. Substitution rep. Okay lang. Substitution. Yes na, meron na. Paano ba ito? Wala na rin. Wala na. Okay. Class, no problem. Wala na. Wala na yan. Alciso for 2.